श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। आज भिडियो मु आपण मानक कहवाक जाऊँ कि आगामी यही 2 दिन अर्थात फेब्रुआरी मासर 3 एवं 4 तारिखर दिन आपण मानक किना किपरि भाबरे साब्यस्त तथा आपण मानक केउ केउ क्षेत्र रे लाभ मिलिबो आउ केउ केउ जिनिस रे आपण मानक सावधानता अवलंबन करिबा किना पड़िबो। आपण मानकर लव लाइन किपरि भाबरे रहइबो, क्यारियर किपरि भाबरे रहइबो एवं ता सहित आपण मानकर बिजनेस एवं व्यापार मध्ये किपरि भाबरे रहइबो आउ आपण मानक स्वास्थ्य रे किछि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्ये मु आपण मानक जणैबी। आउ सबुथर परि एही वीडियो शेष रे मु आपण मानक किछि उपाय विषय कहबी जहा फल रे आपण माने एही 2 दिन अर्थात फेब्रुआरी मासर 3 एवं 4 तारिखर दिन को आपण माने आहुरी अधिक शुभ एवं मंगलदायक बनी पारिबे। आगको वीडियो आरंभ करबा पूर्व मोर गोटे आपण मानक रिक्वेस्ट कि आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ करी आछथि तेबे एबे ही जाई सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुथवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे समय समय सहित समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक ही सर्वप्रथमे मिल जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपण मानक पाइंगिना किपरि रहिबा आगामी एही 2 दिन। सबुठारु प्रथमे मु आपण मानक जदि कहबी कौन विशेष भाव में आपण मानक पाइंकिना ए दिन पॉजिटिव हेबा पाइंकिना जाऊ अछि। यदि मु आपण मानक कहबी कि बंधुगण आपण मानक आज अचानक धन लाभर जोग मध्य बनू अछि जहा फल रे आपण मानकर समस्त प्रॉब्लम मध्य दूर होई जिवो। एथि पाइंकिना आपण मानकर कर्म उपरे भरोसा रखिकि निजर काम कार्य को भल दिग देबारे प्रयास मध्य करिवे जहा फल रे आपण मानक समय पूर्वरु ही सफलता मध्य प्राप्त हेई जिवो। आ सहित जदि कहबी कि उन्नति संबंधित कौनसी शुभ समाचार मध्य आपण मानक प्राप्त हेबो। आध्यात्मिक क्षेत्र रे जड़ित अनुभवी कौनसी व्यक्तिंकर सानिध्य मध्य आपण मानक प्राप्त हेबो। ता सहित विद्यार्थी माने तांकर पाठ पढ़ा प्रति मध्य एकाग्रचित होइकिना रहिबे जहा फल रे तांकु उचित फल मध्य प्राप्त हेबो। सहित जदि कहबी आपण मानकर जदि कौनसी पूर्व टाइम रु कौनसी भी कार्य अटकी रहिथिला किंबा आपण मानकर होई पारु नथिला से सब विशेष भाव में आपण मानकर एही दिन मानकर पूर्ण होई जिवो। आ आपण मानकर योग्यता एवं प्रतिभा को सुनी लोक माने आपण मानक सामना को मध्य आसीबे। निजर प्रतिभा जुगु आपण मानक बहुत ही शुभ फल मध्य प्राप्त होई जिवो। आ सहित आपण मानकर दिनचर्यार विशेष भाव में उपलब्धि मध्य करिवे जहा फल रे आपण मानकर व्यक्तित्व रे आश्चर्यजनक निखार देखिबा पाइंगिना मिलिबो। संतान मानकर शिक्षा एवं क्यारियर संबंधित बड़ परिणाम मध्य आपण मानक प्राप्त होई जिवो। विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ा एवं क्यारियर संबंधित समस्यार समाधान होई जिवो जहा फल रे सबु स्थिति रे आपण मानक खुशी मिलिबो। आपण निजर कौशल क्षमतार व्यवहार मध्य करि नेबे। बड़ वृद्ध लोकंकर आशीर्वाद एवं पैतृक लोकंकर आशीर्वाद मध्य आपण मानक ऊपर विशेष भाव में बनी रहिबो। आपण मानकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबा कारणरु आपण मानकर मनरे गोटे नुआ ऊर्जा मध्य देखिबा पाइंकिना आपण माने अनुभव करिवे। आ आपण माने आत्मविश्वास सहित निज कार्य प्रति ध्यान देबा ट्राई मध्य करि देबे। कौनसी शुभ संपर्कित समाचार मध्य मिलिबा कारणरु मनरे प्रफुल्लता मध्य रहिबो। या सहित जदि कहबा आपण माने समस्त व्यवहार कुशल मध्य हेबे ओ आपण माने सब होशियार रे सब कार्य मध्य करि नेबे या पाइंकिना आपण माने को काफी खुशी मध्य अनुभव हेबो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पाइंकिना ए दिन मानकर कोन नेगेटिव मध्य रहिबो। आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्ति हेबार विशेष संभावना मध्य बनुछि। एथि पाइंकिना कौनसी कार्य को भी स्थिरता एवं गंभीरतार सहित को कार्य को करंतु जहा द्वारा आपण मानक सम्मान एवं सफलता निहाती भाव में मिलिबो। आ सहित समस्त संबंधक सहित संबंध आपण मानकर खराब हेबार संभावना मध्य बनुछि। धन संचय करिवार प्रयास मध्य आपण मानकर विफल होई पारे तेणु आपण माने टिके सावधानता रुहतु। आ सहित आर्थिक मामला रे मध्य सावधानता अवलंबन करिवार अति आवश्यकता मध्य रहिछि। इनक सहित संपत्ति बंटवारार स्थिति मध्य आपण मानक पाइंगिना बनू अछि। आ सहित आकस्मिक संबंध को आदु भी बिगाड़ंतु नहीं, बिगाड़िबाकू दियंतु नहीं। युवा वर्ग निजर क्यारियर सहित आदु भी संयमता करंतु नहीं। या सहित आपण माने ए दिन मानकर क्रोध आकर्षित पर काबू रखिबार आवश्यकता मध्य रहिछि। प्रत्येक थर उत्साहित एवं तर्तरे करा जायतिबा
ଖେଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଅଜଣା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଲେଣଦେଣରେ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକିନା ଏହା ଭଲ ରହିବ କି ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ କାରରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୂମି କିମ୍ବା ବାହନକୁ ନେଇକିନା ବଡ଼ କରଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁକିନା ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବି କି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାଫି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିଦ୍ଦିପଣ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟବହାରର ବ୍ୟସ୍ତତା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଇସଲା ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ପୂରା ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ ତଥା ପ୍ରଡକ୍ଟସର ପ୍ରମୋସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରତାର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ଥିତିରେ କାବୁରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେ କାବୁରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଶାନଦାର ଭାବରେ ପୂରା ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଏତେ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁକିନା ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିକିନା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିବିଧି ବ୍ୟବସାୟିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁକିନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କ କାବୁରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବି କି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ଏବଂ ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଖାସନ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗାଈଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।